Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to learn a topic from English class 7th, and our topic is tobacco, the silent killer. It is page number 14. So page number 14 पे जाइए and we will straight away start reading the chapter. Tobacco, the silent killer. Tobacco is a common name applied to the plants of nightshade family that are cultivated for their leaves. The tobacco plant is one of the most important commercial non-food crops grown in the world today. Tobacco plant grow 1 to 3 meter, that is 3 to 10 feet, and produces between 10 and 20 broad leaves. These leaves are dried, processed and used to produce cigarettes, cigars and chewing tobacco. So, tobacco is a common name applied to the plants of nightshade family. It's a common name. Applied means given. यानी एक आम नाम है tobacco जो कि जहरीली नस्ल वाले ऐसे पौधों को दिया जाता है जिनकी खेती उनके पत्तों के लिए की जाती है. The tobacco plant is one of the most important commercial non-food crops grown in the world today. ये जो tobacco का प्लांट है ये आज की दुनिया में उगाई जाने वाली सबसे अहम तिजारती और गैर अनाजी फसल है. नॉन फूड गैर अनाजी फसल. So it grows 1 to 3 meter, that is 3 to 10 feet. यानी ये जो लंबाई इसकी होती है that is 1 to 3 meter or 3 to 10 feet and produces 10 and 20 broad leaves. So it produces 10 and 20. So up to 10, from 10 up to 20 leaves ये तैयार करता है. These leaves are dried, processed and used to produce cigarettes, cigars and chewing tobacco. अब इनके पत्तों को सुखाया जाता है, मुख्तलिफ अवामिल से गुजारा जाता है और फिर सिगरेट, सिगार या चबाने वाले तंबाकू को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट पैरा में आइए. It is said that Christopher Columbus and his men on landing on the island of Tobacco in 1942 found the natives using tobacco leaves for pleasure. Since then, the habit of smoking has spread to different cultures all over the world, and the smoking has become a big industry at the cost of the health. So, ये कहा जाता है, माना जाता है कि जो कि क्रिस्टोफर कोलंबस था और उसके आदमी जो थे जब वो 1942 में टोबैको आइलैंड पे उतरे तो उन्होंने वहाँ के बाशिंदों को दिल बहलाने के लिए तंबाकू के पत्तों को इस्तेमाल करते हुए देखा. तब से तंबाकू नोशी की आदत जो है पूरी दुनिया में फैल गई और सेहत की कीमत पर एक बड़ा कारोबार ये बन गया. So, then next pair is tobacco smoke contains over 40,000 chemicals. 43 of them are carcinogenic. So this is very important. ये बात समझने की ज़रूरत है कि टबैको जो है इसमें तकरीबन 4000 से ज़्यादा केमिकल्स होते हैं. इनमें से 43 केमिकल्स ऐसे होते हैं विच आर कैंसर काजिंग, जो कैंसर पैदा कर सकते हैं, यानी जो कार्सिनोजेनिक होते हैं, कैंसर काजिंग होते हैं. These include chemicals such as polycyclic hydrocarbons. तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स होते हैं जिसमें एक केमिकल जो है that is polycyclic hydrocarbons. It also contains cellular irritants such as ammonia, formaldehyde, oxide and oxides of nitrogen. So इसमें जो केमिकल्स होते हैं, सेलुलर इरिटेंट्स जो होते हैं, इरिटेंट्स मीन्स बेचैनी पैदा करने वाले जो होते हैं, इसमें अमोनिया, फॉर्मल्डिहाइड होता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं, दैट्स नाइट्रोजन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड which binds to hemoglobin and reduces its oxygen carrying capacity is also present in it.
آپ نے یہ سائنس میں بھی پڑھا ہوگا. کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے پوائزنس گیس ہوتا ہے, تو یہ جب بائنڈ کرتا ہے ہیموگلوبین کے ساتھ تو ہیموگلوبین میں جو آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی ہوتی ہے دیٹ گیٹس ریڈیوسڈ, یعنی وہ کم ہو جاتی ہے. وہ کاربن مونو آکسائڈ بھی اس میں موجود ہوتا ہے. دا میجر کمپوننٹ however از نکوٹین, لیکن سب سے میجر کمپوننٹ اس میں جو ہوتا ہے دیٹ از نکوٹین. سو نکوٹین وچ ہیز ہارمفل افیکٹس آن دا نروس سسٹم ان ہیومنس. نکوٹین جو ہے یہ ایک ایسا کیمیکل اس میں ہوتا ہے جو انسانوں میں اعصابی نظام پر نقصان دہ اثر ڈالتا ہے. It is highly addictive and causes an increased heart rate and blood pressure. یہ نکوٹین جو ہوتا ہے یہ نشے کی عادت ڈالنے والا ہوتا ہے, اس سے دل کی رفتار بڑھ جاتی ہے, بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. سو آج کی ڈیٹ میں ہم یہاں تک اس لیسن کو پڑھتے ہیں, تو اس میں کچھ اسیسمنٹ میں آپ کو دے رہا ہوں, اسائنمنٹ دے رہا ہوں. واٹ فیملی ڈز ٹیبیکو پلانٹ بلانگ ٹو, یعنی آپ نے پڑھا یہ کس فیملی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, آپ یہ کریں گے. واٹ آر ٹیبیکو لیوز یوزڈ فار, ٹیبیکو لیوز کو کس لیے استعمال کیا جاتا ہے. واٹ وائی آر دا نیٹیوز آف ٹیبیکو آئی لینڈ یوزنگ ٹیبیکو لیوز فار, کس لیے وہ ٹیبیکو لیوز استعمال کرتے تھے. واٹ ہیز ٹیبیکو انڈسٹری ڈن, ٹیبیکو انڈسٹری نے کیا کیا ہے, اور واٹ از دا میجر کمپوننٹ present in tobacco. So have a nice day. اگلے ٹاپک میں ہم یوزز آف ٹیبیکو سے شروع کریں گے.